বিশ্ব রক্তদাতা দিবস 2026 উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিলোনিয়া মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রক্তদাতাদের সম্মান জানাতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা পরিষদের সভাপতি দীপক দত্ত, জেলা শাসক মো সাজ্জাদ পি এবং দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জ্যোতির্ময় দাস। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, চিকিৎসক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান শিবিরে বিএসএফ জওয়ান, আইটিআই কলেজের শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের দাবি 50 জনেরও বেশি ব্যক্তি এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত ও উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কয়েকজনকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি দীপক দত্ত বলেন, রক্তদান মানবতার এক মহৎ সেবা এবং একজন রক্তদাতার দেওয়া রক্ত একাধিক মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তিনি সমাজের সকল সুস্থ ও সচেতন মানুষকে নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तत्काल 24। सीएमओ ऑफिस का और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट में 50 के ऊपर लोग आज भी ब्लड डोनेट किया है। आप सब लोगों को पता है कि पूरा दुनिया में और हमारे स्टेट में, राज्य में भी ब्लड शॉर्टेज एक इशू है। हमारा डीएम्स का जो रिव्यू मीटिंग होता है, कल भी एक हुआ था अगरतला में, तो हर बार माननीय सीएम सर ने हमेशा फोकस देते हैं हेल्थ को लेके और ब्लड डोनेशन को लेके। उनको हमेशा बोलते हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि ब्लड डोनेशन के लिए लाने के लिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि साउथ त्रिपुरा में बाकी जिला से भी कंपेयर करके हम लोग और ज़्यादा एफर्ट दे रहे, इधर ब्लड कलेक्शन भी अच्छा है। इस साल हमारा टारगेट है 5000 यूनिट, 5000 यूनिट, 5000 यूनिट है हमारा टारगेट। लास्ट ईयर कितना किया था? 3500 किए थे। इस साल हम सब लोग, शबादेवी महोदय हैं, बेलोनिया म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन सब लोग, सीएमओ साहब हैं, हम सब मिलके निर्णय लिया है कि 5000 यूनिट ब्लड साउथ त्रिपुरा में हम कलेक्ट करेंगे। ये माननीय सीएम सर के लिए और स्टेट के लिए हमारा जिला से एक गिफ्ट है, और ये हमारा राज्य का भी जो भी जिसको रिक्वायरमेंट उन लोगों को इससे ये मिलेगा, सुविधा मिलेगा। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। इतना ही बोल रहा हूँ। सुबह को আপনারা দেখছেন নিউজ তৎকাল 24।